U okviru mototure Alpe Adria provodim nekoliko dana u Beču, gde živi mnogo mojih pratilaca i prijatelja. Na moj poziv ovde je došao i Milan iz Maribora, a iz Praga su tu Eduard i Martin. Danas je lep aprilski prolećni dan, pa sam organizovao zajedničku motovožnju kojoj će se pridružiti motoristi iz Beča i Presbauma. Kecman, Guten Morgen! Idemo! Bratislav, Ognjen, Miloš, Maki, Laki i Varaderos sa suprugom. Čika Story je urednik emisije. Ukupno nas 12 na 11 motora. Svi iskusni vozači, bez početnika, bez slabih karika. Sastanak je u 10 ujutru ispred motoshopa Luis. Plan, više od 200 km austrijskih drumova. Grupnu vožnju će predvoditi jedan od domaćih bajkera koji poznaje teren. Njegovo ime je Ognjen. Vozit ćemo u formaciji, organizovano, sa pauzama na više mesta. Na ruti nas čeka i čuveni Kalte Kuhl, legendarna destinacija među motoristima u ovom delu Evrope. A kada se vožnja završi, nećemo se rastati odmah. Otići ćemo na zajednički ručak gde ćemo nastaviti moto priče. Snima se sve. Ide pun gas. Najpre jedno iznenađenje. Deki Varaderos je došao na KTM-u, bez Varadera. Ali Varadero je tu. Varadero je tu, Varadero je, nažalost, puklo mi je crevo za vodu i rasturanje, inače došao bi ja Varaderom danas. Pretpostavio sam ja. Nisam te očekivao na KTM-u, da ti kažem. Tako se namesti, ali bit će Varadero i dalje u upotrebi, znači nećemo da se rastavimo s njim. Ovdje, kakav je tebi? Čao suvozaču. Pa ja čekam novo sedište. Aha, a novo sedište ipak mora. Da, jer ovo je malo neudobno. Da se izdrži malo duža vožnja ne može. Maki, kako je Maki? Evo, dobro je. Ti, si dobro? Pa nije loše, dobro je. Je ružan, a? Nije. A, nije toliko? Poseban. Nije kao GS. Jesi odmoran? Mi bili još uče do grada, prošetamo malo. Prošetali i vratili se. Na Uban 4? Da. Miloše, gdje je tvoja Yamaha? A, tamo, aha. Ajmo začas da vidimo predlog za mototuru. Bratislav preuzima ulogu moderatora, jasan, precizan, konkretan. Izlazimo na Trieste Strasse. Kolona od 11 motora polazi. Svako drži svoju liniju, bez greške. Grad nas pušta. Zeleno talasanje semafora, miris benzina u prolećnom vazduhu, zvuk motora odzvanja između zgrada. U grupi se vozi precizno kao sat. Niko ne divlja, niko ne pravi haos, ali svi delujemo moćno. Napolju 17 stepeni, idealno. Napredujemo ka izlazu iz grada. Izlazimo na autoput prema Gracu. Cilj je isključenje za Wollersdorf. Tempo lagan, ali stalan. Ovo nije jurnjava, ovo je kontrolisana sila. Motori rade perfektno, svi u istom ritmu. Ovo je vožnja, ovo je stil, ovo je ekipa. U grupi su BMW, Honda, Ducati, Yamaha, KTM. Svako od nas ima svoju mašinu, ali svi dišemo kao jedan. Kolona se rasteže, pa se ponovo sabija. Domaći momci vode, precizno, bez znaknih poteza. Svako zna gde mu je mesto. Ovo nije turistička šetnja, ovo je ozbiljna vožnja. Brzinomer prelazi 100. Isključujemo se lagano s autoputa i prolazimo pokraj benzinske pumpe. Niko ne staje, nema potrebe. Rezervoari puni, fokus maksimalan. Nema trube, nema nervoze. Ovo je motokolona velikog kalibra. Pogled pozadi, sve je pod kontrolom. Naravno, ima malo mesta i za opuštanje. Gradska buka je odavno ostala iza nas, a onda i dosadna vožnja po autoputu. Sada kreće prava moto priča. Skrećemo kod Wollersdorfa, penjemo se u pravcu Hohevanda, planinske visoravni koju lokalni bajkeri obožavaju. Niz dolinu se provlači bistra planinska reka. Pored puta, lokalne farme, štale od tamnog drveta, cveće na prozorima.
nema ničeg veštačkog. Ovde je sve stvarno i netaknuto. Pejzaž se promenio iz korena, široki put se suzio, ušli smo u zelenilo, sa leve strane četinari, sa desne livade. Kako se penjemo, krivine sve češće, pogled sve širi. Kolone ozbiljnih motora seku asfalt bez greške. Tempo je taman, dovoljno brz da osjetiš mašinu, ali i dovoljno spor da upiješ svaki detalj oko sebe. Temperatura blago pada, ali je vazduh čist i mirisan. Nema buke, samo zvuk motora i tiho pucketanje auspuha prije ispuštenju brzine. Krivine se nižu jedna za drugom. Asfalt savršen, vidljivost odlična. Ovo je vožnja kako bajker sanja, a ekipa čista disciplina. Svako drži distancu, niko ne preskače linije. Domaći momci vode, svi znaju gdje idu. Nema lutanja, nema grešaka. Ovo nije prva tura ni za jednog od nas. Hohe Wand nas čeka gore. Prva pauza, panoramski pogled, vazduh na visini. Prava stvar posle ozbiljne vožnje. Ruta ka Hohe Wandu preko Markt Piestinga, Dreistetena i Gadena je pravo blago za bajkere. Ovo nije običan put, ovo je austrijski klasik. Ovde počinju prve ozbiljne krivine. Asfalt je besprekoran, nema rupa, nema zakrpa. Ovde ne moraš da gledaš dole, gledaš napred i voziš. Bratislav preuzima ulogu vodiča, pa pokušava nešto da mi objasni. I taman kada pomislite da će sve biti samo krivina za krivinom, otvara se pravac, par kilometara čiste linije, savršenog asfalta, kroz prostranu dolinu. Sa leve strane pašnjaci, s desne šuma, ispred ravna traka puta kao pista. Ovo je deonica gde motor prodiše. Baci se u šestu, otvori se gas, ali bez ludovanja. Čisti užitak u stabilnosti, u brzini bez stresa. Motor miran, sve funkcioniše kako treba. Ekipa ostaje kompaktna, niko ne iskače, niko ne spava. Svako zna da posle pravca opet dolaze krivine. Ovo je moment za dizanje, za pogled oko sebe. Austrija zna kako se pravi put za motore. Ni previše izazovno, ni previše lako. Taman koliko treba da ne bude dosadno, a mi to koristimo maksimalno. Nakon pola sata vožnje pravimo prvu pauzu. Bato, gdje smo došli, možeš li da kažeš? Evo, to ci Ognjen je bio vodi put, ali došli smo na Hohe Wande. Jedna panorama, možemo da vidimo, vidi ovo paraglidera. Ima dosta i paraglidera. Živa, vrat. Ima i vreću za spavanje. Milane, ti se sviđa vožnja do sada? Taman, po tvojoj meri? Nisam dao gasa. A to je za tebe to bilo, znači nisi ubacio u treću. Malo sam usporio, tako da. Da pogledamo kako izgleda taj vidikovac. Edorde, ovog nema u Češkoj. Nema. Ima gore, tamo na severu. Gdje je, prema Poljskoj? Da, gore tamo, ne znam, si bio Liberec, ideš na Dresden. Da, prošao sam, da. Tamo ima onako, voziš ono baš po granici, češko-nemačkoj politici. Ognjene, ti si ovdje svakog drugog vikenda. Ove godine prvi put. Prvi put. Ako neko žuljaju pare, pozvene, ima tamo možda 100 dena, onaj vidikovac, tubac evra, 2. Bato, kako ide Honda? Okej, dobro. Dobro. Odlično. Još prvi put je vozim pa sam malo i rezervisan sa... To je Lukeva Honda, znači? Da. On je kupio skoro? Da, bukvalno ja je prvi put vozim, on je još nije vozio. Ide 200, ne lupa ništa. Da, dobro. Posle stvarno na pumpu, nekog brojer mulje, da? Da. Koliko je prešla? Može drona da digne. 50.000. Može, ajde, može. Da vidiš ono kako izgledaju. Ajde, ekipa traži dron. Hohe Wand je pao, stigli smo, motori parkirani, kacige skinute, ali priča nije gotova. Sada dižem dron. Dok ostali uživaju u pogledu, ja prebacujem na drugu brzinu iz ptičje perspektive. Dron kreće ka nebu. I onda bum, sve se otvara. Ispod nas litice, šuma, serpentine koje smo upravo prošli.
Dalje, ravnice, planinu pozadini, doline presečene rekama i selima kao iz bajke, a na ivici stene mi, nas 12, ekipa spremna za sve. Ovo nisu samo kadrovi, ovo je dokaz da smo bili tu, da smo vozili. Dron kruži iznad nas, kao i ovaj paraglajder. Kadar po kadar, svaki za poster. Kamera hvata šumsku liniju, oštri pad u ambis. Dron je i dalje gore, pravi krug pa se spušta. Lagano, kao sletanje na nosač aviona. Precizno, bez greške. Kad sleti, znamo, vreme je da krenemo dalje. Martin stoji sam na ivici, Milan drži ruke u džepovima. Edward se smeje, Kecman komentariše put, Laki vadi bocu vode. Varaderos i žena slikaju. Svako ima svoj momenat. Neko se naslanja na stenu, neko pali cigaru, neko ćuti i gleda. Nema potrebe za pričom. Pogled sve govori. Dok drona završava svoj posljednji krug i spušta se među nas, jedna stvar je jasna. Ruta je pažljivo birana, ekipa složna, tempo tačno onakav kakav treba da bude. Posle pauze vožnju nastavimo dalje. Ognjene, koja je relacija? Puhperk pa na Kaltekuhl. Aha, još koliko kilometra imamo do Kaltekuhla? 50. 50, dobro. Možda malo manje. Bato, ti si na Kaltekuhlu skoro svakog drugog dana. Pa tako. Odlazimo sa Hohevanta i odmah menjamo ritam, ulazimo u šumu, kreće spuštanje. Proći ćemo kroz mesta Zeisdorf, Grimbach am Schneeberg, Puchberg am Schneeberg, Misebach, Bernitz, Puterstein, Klausbach, Rohr im Gebirge i na kraju stižemo na drugu pauzu koja će biti na Kaltekuhlu. Sada više nije širok panoramski put. Ovo je uska traka asfalta kroz gustu šumu. S ove strane drveće, visoko, senka gusta, temperatura pada. Put krivudav, oštar, traži koncentraciju. Nema bankina, nema ograde. Senka duboka, svaki pokret mora biti precizan. Nema previše gasa, ali ni opuštanja. Ovde se ne juri, ovde se vozi iz poštovanja. Osjećam kako motor radi u nižim obradima. Svaki zvuk auspuha se odbija od stabla. Svaka krivina je lekcija, svaka nizbrdica provera kočenja. Kolona mirna, zategnuta. Nema nervoze, svi voze pametno. Ovi putevi ne opraštaju greške, ali zato daju tišinu, miris šume i osjećaj da si u nekom skrivenom bajkerskom svetu koji poznaju samo oni koji istražuju. Na kraju tog šumskog prevoja dolazimo do doline Rohr im Gebirge. Vazduh je dalje svežiji, motori topli, a mi spremni za nastavak. Pejzaž se često menja, sada je krajolik širi, vozimo kroz planinsku dolinu, levo i desno, livade i pašnjaci, a u daljini se pomalja masiv Schneeberg. Ulazimo u Zweiersdorf, malo selo, svega par ulica. Kuće sa drvenim balkonima, bašte uređene kao iz kataloga, a iza svega planina. Nema buke, samo zujanje naših motora i cvrkut ptica. Tipična austrijska tišina, poštovanje se podrazumeva. Izlazimo iz sela i hvatamo ritam ka Grimbach am Schneeberg. Put je savršen, čist suv sa blagim uzbrdicama i dugačkim preglednim krivinama. Ekipa vozi u formaciji, svi znaju šta rade. Red, disciplina i uživanje, sve na mestu. Ova deonica pruža priliku da se motor oslobodi i noga spusti malo niže. Shvatamo zašto bajkeri iz cijele Evrope dolaze ovde, jer ovakve deonice nisu običan put, već iskustvo. Počinje magija, put je uzak, taman za jedno vozilo. Oko nas gusta četinarska šuma. Ovo je vozački raj. Stižemo na Kaltekuhlu. Mesto koje ima dušu i svaki bajker koji vozi kroz Austriju zna da se ovde staje, priča i pamti. Ovo mesto nije usput, ovo je destinacija. Motori redom staju jedan po jedan. Nema žurbe i sve je precizno. Kao da svi instinktivno znaju gdje mi je mesto.
parking pun. Stigli smo na čuveni Kalte Kuhl. Ovdje ćemo napraviti pauzu. Puno motora kao i obično. Subota podne. Jedan od prvih lepih vikenda ove sezone. Ovo nije obična kafana, ovo je bajkerska baza, restoran, motel, bašta puno ljudi u moto opremi. Svi su slični, a u isto vreme i svi različiti. Sjeli smo za sto, skinuli opremu, naručujemo kafu, sok, kapućino, ali ono što se naručuje najviše jeste priča o tome ko je kojim putem došao, šta je prošao i gdje planira dalje. Za stolovima pored, ekipe iz Graca, iz Češke, iz Mađarske, BMW, KTM, Honda, Suzuki, svi zajedno, bez podela, samo zajednički imenitelj, motor i put. Završili smo sa pauzom i vraćamo se nazad za Beč. Milane, tebi je prvi put da si ovdje, tako? Prvi put, Bane. Da ti se sviđa? Jako je lijepo. Nisam mogao verovati da nam je piće donela za 2 minuta, a ima nas 1000 ovdje motorista. Ispraksovani su. Na redu je povratak za Beč. Za povratak je odabran ne najkraći, nego najlepši pravac. Prvi deo, širok, čist, tempo, brz, ali ne divlji. Ekipa zategnuta, vozi se precizno. Prve krivine greju gume i koncentraciju. U Ramsavu kratko usporavamo, selo kao iz bajke, ali nama je bajka na 2 točka. Slede Heinfeld i Bernau, te nas put uvlači dublje u šumu. Ovdje se krivine nižu kao klipovi na traci, nema ravnog, samo leva-desna. Obertristing, Untertristing, Neuwald. Kroz svaki prolazimo bez stajanja, ali i sa poštovanjem. Mala sela, ali moćna scenografija. Sankt Corona am Scheffel, ime zvuči ozbiljno, ali put je još ozbiljniji. Prevoj, gust šumarak, asfalt u perfektnom stanju i ritam taman. Nema kočenja u panici, samo fino doziranje, čist užitak. Klein Mariazel i Altenmarkt an der Tristing, razglednica Austrije. Kroz Nostach, Derfler i Gorisbach brzo prolazimo. Teren postaje umjeren, krivine mekane, ravnice češće, ali je pejzaž još uvijek zelen, oči pune slika. Aland nas vraća polako u civilizaciju, gdje se vidi trag urbanog života, ali miris šume nas još uvijek drži. Slijedi zadnji deo, Zittendorf, Sparbach, Weisenbach bei Medling. Vraćamo se, tempo se spušta, ali je osjećaj pun. Preko 200 km, preko 10 različitih mjesta, bez jednog problema, samo vožnja, prijatelji, priroda i motori. Danas je svaki kilometar imao svoju priču, od uspona kroz šumske prevoje do brzih deonica po otvorenim dolinama. Ova ruta nije samo vožnja, ovo je iskustvo koje se pamti. Na licima ispod kaciga, umor, možda, ali i zadovoljstvo. Ovo je ono zbog čega vozimo. Ne zbog cilja, nego zbog puta. Neki od nas je danas vide prvi put, ali posle ovakve vožnje postajemo ekipa. Nema velikih reči, dovoljan je jedan pogled, klimanje glavom u retrovizoru i znaš sve. Još nekoliko krivina, grad je tu negdje, ali mi još nismo izašli iz motomoda. Srce i dalje kuca u ritmu mašine. Pre nego što vam otkrijem šta ćete gledati do kraja epizode, reći ću vam šta vas očekuje do kraja serijala. Sutra nastavljam sa Milanom preko Graca za Maribor, tamo ću ostati 2 dana, a onda odlazim za Dalmaciju, kod Arka, pa kod Mije Caktaš u Split. U Splitu ću se vidjeti sa Željanom Rakelom i Dujom Laštrom. Delom je to već ranije prikazano u mojim videima. Vraćamo se u realno vreme. Približili smo se Beču. Otići ćemo na zajednički ručak, prethodno ću pitati Dejana Varaderosa o tome kako se pokazao KTM, a onda ću razgovarati sa Milanom pa sa Eduardom, da vidim kako su se oni kao gosti danas snašli. Motori privode posao kraju, ali utisci tek kreću da rade. Prešli smo preko 200 km najlepših puteva Donje Austrije. Svako mesto koje smo prošli je nova scena u filmu koji sami režiramo. Ekipa je ostala jaka do kraja, bez grešaka, bez forsiranja, samo prava vožnja. Svako je znao gdje mu je mesto u koloni i to se videlo.
dobar tempo, dobra energija, poštovanje u saobraćaju i u grupi. Na kraju, parking, zagrljaj, smeh. Ovakav dan se ne dešava često i ne zaboravlja nikad. Deki, kako se pokazao KTM? Odlično, odlično. Razlika od Varadero, poprilično, znači treba tu dosta još da se išlifujemo zajedno, ali definitivno snaga, nova tehnika, novo vešanje, sasvim drugačije. Znači prednost na strani KTM-a. Prednost. Mada u pojedinim situacijama treba Varadero, ali, kažem, vremenom ćemo to da se sviknemo. Definitivno je bolji motor, nema da probaš. Da. Ali Varadero nećemo da zapustimo i da zaboravimo. On ostaje. Milane, šta ti kažeš? Je spora vožnja bila? Pa sad u drugom delu sam išao malo naprijed, tako da. Kaži, ti si imao KTM-a? Samo 890, nisam imao velikog. Jesi bio zadovoljan? Je bio, samo je ovak za putovanje malo tvrd. Jako je dobar za ovak, za terene i to, ali za putovanje, ne znam za ovog velikog, ali za duge staze ubi me. Kada si to imao? Koje godine? Iz druge. To je pre GS-a, znači? Pre GS-a. Pošto sam i za putovanje preporučili svi BMW-a, evo, tu smo sada. Eduarde, kakvi su utisci? Super. Jesi vozio nekad ovom rutom? Nisam, tamo kod ona Kalte Kuhlu sam bio, ali ovo nisam bio. Naked je izdržao? Izdržao. Nemaš mušice na vetrobranu? Nemam. To je prenos velika. Tako, malo ću ga podignem idući put. Je li danas pao kakav žuti karton možda? Nije, ne. Nije, dobro. Idemo polako. Ajmo. Na vruće ćevape. Maki, lepinje stigle? Stigle su. Sretno su stigle. Je gazda tu? Gazda je tu. Malo pre na motoru, sada u kuhinji. Sada u kuhinji. U Imbisu, top pizza u 23. pizziru u Beču, roštilj i usluga su bili vrhunski. Deki, kako je Deki? Umoran? Juče jesu. Olja, ti radiš i sutra, a? Sutra, samo 12 sati. A ko je izabrao KTM? Pa ne znam, oboje. Oboje, aha. Znači, probali ste prethodno? Probali smo. I to je to? Znači, vuče bolje, da kažem, ide bolje, ali Varadero. A koji motor ste još probali, pored KTM-a? BMW i šta smo probali? BMW kao tvoj sam probao. Koji GS? Onaj tvoj GS što sam. Aha, dobro. Prostorna sam probao njega. Aha. MT 1100 smo probali. Triumf Tiget smo. Idete? Hvala što ste došli, što ste se odazvali. Poziv. Pa se vidimo drugi put. Olja. Hvala i tebi isto, pa se vidimo, javi se, kad si ponovo tu. Pozdravljamo se i rastajemo zadovoljni. Bilo je zaista divno druženje danas. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete moj odlazak za Maribor sa ovim čovekom. Dobro jutro. Bio sam već van grada. Što? U šetnji? Krivo sam skrenuo. Nema veze. Trebao sam ravno, skrenuo sam desno. Vidio si i Beč malo. I umjesto 2 km imao sam odmah opet 10. Hvala na pažnji i svako dobro.